तो मेरा ही कहर है, क्योंकि बेटा मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। तो सिर्फ अपने इलाके की बात करता है, मेरा तो पूरा का पूरा शहर है, शहर है। हमें प्यार से माँ बासंती साउंड कहते हैं। कचरा कचरा कर देता, आज तेरा भी होगा बुरा हाल, और लोग कहेंगे क्या। মা বাসন্তী সাউন্ড প্রেজেন্ট খামারবেড়িয়া থেকে দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন কোন্ডা থেকে। पानी निकाल दे बारे बारे, चला यहाँ हमसे लड़े। माँ बासंती साउंड प्रेजेंट खामारबेड़िया থেকে। यहाँ नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। খামারবেড়িয়া থেকে মা বাসন্তী সাউন্ড কোনোদিন কারো কাছে মাথা নত করেনি, আর জীবনে কোনোদিন করবেও না। দন সব সময় দমই থাকে। খামারবেড়িয়া থেকে মা বাসন্তী সাউন্ড, যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও। দিনু ভাই মিউজিক প্রোডাকশন।